Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class. How are you, my student? I hope you are very well and always have spirit to study. Okay, today we will continue our lessons. But before we continue about it, I have a question for you. Have you written a text that is contained your arguments? Pernahkah Ananda ibu sekalian menuliskan sebuah teks yang berisikan pendapat? I think you have. Ya, ibu kira kalian pernah menuliskannya. Is it right? Okay, our topic today about analytical exposition text. Teks eksposisi analitis. Nah, di sini ada dua basic competence. Kompetensi dasar, Ananda bisa melihat, membaca sekaligus memahaminya. Nah, pada text analytical exposition ini, we will discuss about meaning. Kita akan mendiskusikan atau membahas tentang arti, social function, fungsi sosial, generic structure, struktur teks, dan language feature. Okay, we continue to the meaning. Apa sih text analytical exposition? Nah, analytical exposition is type of text that is included in argumentation text which contain the writer's specific idea about the phenomenon surrounding. Do you understand, guys? Okay, don't worry if you still don't understand, we will discuss it. Text analytical exposition merupakan jenis teks yang termasuk dalam teks argumentasi yang mana berisi tentang pemikiran terperinci si penulis tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar. Nah, di sini dinyatakan bahwa teks ini termasuk dalam teks argumentasi. Kenapa demikian? Karena isinya nanti berisikan tentang argumen-argumen atau pendapat-pendapat, poin-poin, elaboration, poin-poin penting ya, dan penjelasan-penjelasan penting dari si penulis tentang topik yang dibahas. Okay, the second one is social function, fungsi sosial. To analyze a topic as well as to influence the readers that the topic presented is important to be discussed or get the attention by giving some arguments which support the topic. Nah, fungsinya yaitu menganalisa sebuah topik untuk mempengaruhi si pembaca dengan menyediakan pendapat yang mendukung sebuah topik tersebut. Jadi tujuannya itu untuk mempengaruhi pembaca. Bagaimana cara mempengaruhi pembaca? Yaitu dengan cara menyediakan pendapat-pendapat yang kuat yang bisa mendukung sebuah topik tersebut. Dan generic structure, struktur teksnya. Yang pertama ada namanya tesis, yang kedua arguments, yang ketiga ada reiteration atau conclusion. Pada tesis yaitu memperkenalkan mengenai topik and shows speaker writer position. Writer also outlines the main argument to be presented. Nah, di sini si penulis menuliskan main arguments, pendapat umum, pendapat utamanya. Kenapa dia menulis topik tersebut? Kemudian
ada namanya lagi arguments. Show a series of arguments that support the thesis. Jadi merupakan argumen that support the thesis, pendapat-pendapat yang mendukung tesis tadi, yaitu topik tadi. Kemudian yang ketiga ada namanya reiteration atau conclusion, yaitu kesimpulan. Jadi tesis merupakan openingnya, argumen merupakan body, reiteration merupakan closing atau kesimpulan. Next, language features. Susunan bahasanya pada teks argumen pada analytical exposition ini kita menggunakan tenses simple present, kemudian connectors, kata penghubungnya ada di sini, Anda bisa melihat, membaca dan memahaminya. Kemudian motive words, word that quality statement, kemudian word that link arguments. And last one, the example. Here I have an example to you. Smoking in restaurant. Ini merupakan judul dari contoh text analytical exposition. This title, smoking in restaurant is just not on. Ini merupakan tesis, ya, main argument. Jadi merokok di restoran itu tidak boleh. Kenapa demikian? Pasti harus ada pendapat-pendapat yang kuat. Pendapat yang pertama terletak pada paragraf kedua. First, smoking in a restaurant is impolite. Pertama, merokok di restoran itu tidak sopan. Ada lagi pendapat yang lebih kuat. Another reason smoking should not be allowed in restaurant is the harm it can to others. Pendapat lainnya, finally, smoking is dangerous, berbahaya, and a health risk to the smokers. Dan pada paragraf terakhir merupakan reiteration atau kesimpulan dari teks yang berjudul Smoking in the Restaurant. Okay, I think that's all. See you later. But if you have a question, jika kamu punya pertanyaan, you can send your question to me. Thank you.